नमस्कार। आजी आमे भारतर स्टॉक ब्रोकर दुनिया भितर को टिके पशिबा देखिबा कौन चलछि सेठी। हाँ नमस्कार। आम पाखरे एक समीक्षा अछि 2025 पई भारतर किछि टॉप स्टॉक ब्रोकरंका उपरे। अच्छा, तेबे आमर लक्ष्य रहिबो एई समीक्षार मुख्य कथा गुडी को बाहर करिबा, जेमिति कि जणे निवेशक केमिति निज पई ठीक ब्रोकर बाछिबे सेथिरे सहाय्य हेबो। एकदम चालंतु आरंभ करिबा। तेबे मुख्यतः देखिबाको गले दुई प्रकारर ब्रोकर अछंती। दुई प्रकारर? हाँ, गोटे हेले डिस्काउंट ब्रोकर आउ आर पटे फुल सर्विस ब्रोकर। अच्छा, डिस्काउंट ब्रोकर माने जो माने कम पैसा नियंती? हाँ सेया, तांकर मूल कथा हेला कम ब्रोकरेज, खर्च कम। जेमिति कि जीरोधा बहुत सुनिबाकू मिले नाटा, तांको प्लाटफॉर्म भी कुआरे सहज और इक्विटी डेलीवरी रे पैसा नहीं। हाँ ठीक। डेलीवरी माने जदि आपण स्टॉक किणी रखिले तेबे ब्रोकरेज शून्य। किंतु गोटे कथा अछि, कौन? सेमाने साधारणतः किछि परामर्श बा रिसर्च रिपोर्ट दियंती नाही। ओहो, अच्छा, खाली प्लाटफॉर्म आउ जदि दिन भितरे केना बिका करे माने इंट्राडे। हाँ, इंट्राडे किंबा एफएनओ पाई सिठी प्रति ट्रेड पिछा गोटे फ्लैट फीस लागे, साधारणतः 20 टंका पाखापाखी। अच्छा, आउ अपस्टॉक्स भी अछि ना, सेमान भी तो डिस्काउंट ब्रोकर। हाँ अपस्टॉक्स सेठी अकाउंट खोलिबाटा बहुत जल्दी हे जाए बोली कहंती, आउ इंटरफेस भी भला। किंतु गोटे कथा सुनिथिली, कस्टमर सपोर्ट नै कि किछि असुविधा बेले बेले टिके धीमा एमती किछि। हाँ, किछि व्यवहारकारींकर सेमिति अनुभव रहिछि बोली सुना जाए। आउ गोटे बड़ ना हेला ग्रो। ओ ग्रो, सेटा तो बहुत चलीछि, आप बेस्ट ना? एकदम पूरा ऐप आधारित, व्यवहार करिबा सहज आउ म्यूचुअल फंड पाई भी बहुत भला। स्टॉक भी अच्छे। हेले बोते जो माने बहुत एक्टिव ट्रेडिंग करंती तांको पई चार्टिंग ऑप्शन कम। हाँ, एडवांस चार्टिंग सेतेटा नहीं, बेसिक निवेशकंक पाई बेशी भला। तेबे एबे आसीबा फुल सर्विस ब्रोकरंक पाखकु। हाँ कुहंतु, एमानकर कोन स्पेशल? निवेश पाई परामर्श दियंती आउरी अनेक सेवा। अच्छा, सेति पई बोधे तांको चार्ज भी अधिका। हाँ, साधारणतः तांको ब्रोकरेज टिके अधिक थाए, जेमिति कि एंजेल वन। एंजेल वन सेमाने तो एबे सुनुची डिस्काउंट भଳି भी कम पैसा नउछंती। हाँ, सेमाने एक प्रकार मिश्रित मॉडल आपणिछंती। डिस्काउंट मूल्यरे भी अछंती और रिसर्च सुविधा भी अछि। किंतु किछि नुआ लोकंकु तांको प्लेटफॉर्म टिके जटिल लागि पारे। अच्छा, आउ आईसीआईसीआई डायरेक्ट भଳି बड़ ना? हाँ, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, कोटेक सिक्योरिटीज एमाने सबु बैंक सहित जोड़ी हिछंती, तेनु विश्वास बहुत। किंतु पैसा सुनिचे बहुत बेसी चार्ज करंती। आईसीआईसीआई डायरेक्ट डेलीवरी पाई 0.55%। बाप रे। हाँ, तांको शुल्क वास्तवरे टिके अधिक। जो माने निज बैंक अकाउंट सह सबु किछि गोटिए जगारे चाहंती आउ अधिक पैसा दबाकू राजी, तांको पई हुए तो ठीक। बुझिली, तेबे ब्रोकर तो बाछिले, एबे अकाउंट खोलिबा केमती, कौन सबु कागज दरकार? आजिकाली ए प्रक्रिया बहुत सहज। मुख्यतः दरकार पैन कार्ड, आधार कार्ड, मने रखिबे आधार सह मोबाइल नंबर लिंक थिबा दरकार। हाँ, ओटीपी पाई ना? एकदम। आउ बैंक प्रमाण जेमिति कैंसल चेक किंबा पासबुक रो कॉपी, आपणकर दस्तखतर गोटे स्कैन कॉपी, आउ केवाईसी पाई गोटे सेल्फी किंबा छोटो लाइव वीडियो। बस एतिकी, आउ प्रक्रियाटा पूरा ऑनलाइन ही जीवो। अधिकांश नुआ ब्रोकर एबे पूरापूरी ऑनलाइन करि देलेनी। तांकर वेबसाइट किंबा ऐप को जाई आवेदन करिवे। मोबाइल, ईमेल, पैन देबे, आधार ओटीपी देई केवाईसी करिवे, डॉक्यूमेंट अपलोड करिवे, आउ शेषरे गोटे छोटो वीडियो कॉल रे आईपीवी माने आपणक परिचय जांच। वाह, एते सहज। केते समय लागे एसबुरे अकाउंट एक्टिव होवाकू? साधारणतः 24 रु 48 घंटा भीतर हो जाए। बहुत जल्दी तो। आउ ऑफलाइन करि हबुनी जदि के चाहे? हाँ, पारंपरिक ब्रोकरंक पाखरे से ऑप्शन भी अच्छी। शाखा को जाई करि पारिबे किंबा फॉर्म मगाई पूरण करि पठाइबे। सेथिरे टिके बेसी समय लागे 3 रु 5 दिन। बुझिगली। तबे एबे सबटु जरूरी कथा, पैसा क्यों चार्ज लागे, कौन देखिबा दरकार? देखंतु, मुख्यतः किछि जिनिस होछि। गोटे हेला अकाउंट खोलिबा फीस, किछि ब्रोकर नियंती नाही, किछि 200 रु 500 टंका नियंती। अच्छा। द्वितीय रे एएमसी माने एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, वार्षिक रक्षणाबेक्षण शुल्क,
ଏଇଟା ବି କେହି କେହି ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କିଛି ବ୍ରୋକର 300ରୁ 500 ଟଙ୍କା ବର୍ଷକୁ ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ବ୍ରୋକରେଜ୍ ସେଇଟା ତ ମେନ୍। ହଁ, ସେଟା ତ ମୁଖ୍ୟ। ଆମେ ଆଗରୁ କହିଲେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ବ୍ରୋକରଙ୍କ ପାଇଁ ଡେଲିଭରିରେ 0 ଆଉ ଇଣ୍ଟ୍ରାଡେ F&Oରେ ପ୍ରାୟ 20 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଅର୍ଡର। ଫୁଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ବାଲାଙ୍କର ଟିକେ ଅଧିକ। ହୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ଆପଣ ଫୋନ୍ କରି ଟ୍ରେଡ୍ କରନ୍ତି, ତେବେ କଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେଡ୍ ଚାର୍ଜ ବି ଲାଗିପାରେ। ପ୍ରତି କଲ୍କୁ 20ରୁ 50 ଟଙ୍କା ଯାଏ। ଓହୋ, ତେବେ ସବୁ ଚାର୍ଜ ଭଲକି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଛି ଲୁକାୟତ ଶୁଳ୍କ ଥାଇପାରେ କି? ସେଇଟା ହିଁ କଥା। ସବୁବେଳେ ଟର୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଭଲ କରି ପଢ଼ିନେବା ଦରକାର। ଲୁକାୟତ ଶୁଳ୍କ ଅଛି କି ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଠିକ୍ କହିଲେ। ଏତେ ସବୁ ଅପସନ୍, ଏତେ ପ୍ରକାର ଚାର୍ଜ, ଜଣେ ସାଧାରଣ ନିବେଶକ କେମିତି ବାଛିବ ନିଜ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ବ୍ରୋକର? କିଛି ସହଜ ଟିପ୍ସ? ନିଶ୍ଚୟ। ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୁଁ କେମିତିକା ନିବେଶକ? ମୁଁ କ'ଣ ବହୁତ ଦିନ ପାଇଁ ଷ୍ଟକ୍ କିଣି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ହଁ ଯଦି ହଁ, ତେବେ କମ୍ ବ୍ରୋକରେଜବାଲା ଯେମିତି ଗ୍ରୋ କିମ୍ବା ଜିରୋଧା ଭଲ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ବେଶି ଟ୍ରେଡିଂ କରନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ କିଣାବିକା କରନ୍ତି, ତେବେ ତେବେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କେତେ ଭଲ, କେତେ ସ୍ପିଡ୍, ସେ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜିରୋଧା, ଅପଷ୍ଟକ୍ସ, ଏଞ୍ଜେଲ ୱାନ୍ ଭଲ ଅପସନ୍ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି କାହାକୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଦରକାର, କିଏ ପରାମର୍ଶ ଚାହୁଁଛି? ତାହେଲେ ଫୁଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତି ଏଞ୍ଜେଲ ୱାନ୍, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବି ଦିଅନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆଉ କିଛି ପାରମ୍ପରିକ ବ୍ରୋକରେର ଯେମିତି ଶେରଖାମ। ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିହେବ, ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରରେ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ ଫୋରମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ରିଭ୍ୟୁ ପଢ଼ିବା। ଲୋକଙ୍କ ଅନୁଭବ କ'ଣ ଅଛି ସେଟା ଜାଣିବା ଭଲ। ଶେଷରେ, ଏଇଟା ପୁରା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଶସ୍ତା ବ୍ରୋକରେଜ୍, ବଢ଼ିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ନା ଭଲ କଷ୍ଟମର ସର୍ଭିସ୍ ଓ ପରାମର୍ଶ? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିଗଲେ ବାଛିବା ସହଜ ହେଇଯିବ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ବୁଝିଦେଲେ। ତେବେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାରୁ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ, ଭାରତରେ ବ୍ରୋକର ବାଛିବା ପାଇଁ ଅନେକ ବିକଳ୍ପ ଅଛି। ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ହଉ କି ଫୁଲ୍ ସର୍ଭିସ୍, ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତା ଆଉ ବଜେଟକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ଭଲ। ଆଉ ଭଲ ଖବର ହେଲା, ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବେ ବହୁତ ସରଳ। ଏକଦମ ଠିକ୍। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିନ୍ତା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଯାଉଛି। କୁହନ୍ତୁ। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ତ ଏତେ ଜୋରରେ ବଦଳୁଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ବ୍ରୋକିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆଉ କେଉଁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ହୁଏତ ଆହୁରି ବେଶି AI ପାୱାର୍ଡ ପରାମର୍ଶ କିମ୍ବା ବ୍ଲକଚେନ୍ର ବ୍ୟବହାର, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ବି ଏବେଠୁ ଟିକେ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା କ'ଣ?